tengah sorotan dunia internasional, Israel menunggu izin Amerika Serikat untuk kembali menyerang Iran. Israel bahkan bercita-cita ingin mengembalikan Iran ke zaman batu. ישראל ערוכה לחידוש המלחמה מול איראן. צה"ל ערוך בהגנה ובהתקפה ומטרות מסומנות. ממתינים לאור ירוק מארצות הברית, בראש ובראשונה כדי להשלים את חיסול שושלת חמינאי, יוזם תוכנית ההשמדה נגד ישראל, ואת מחליפי המחליפים של מנהיגות משטר הטרור האיראני. ובנוסף, להחזיר את איראן לעידן החושך והאבן, על ידי פיצוץ מתקני האנרגיה והחשמל המרכזיים, וריסוק התשתיות הלאומיות הכלכליות. שלטון הטרור באיראן מתמחה בעיקר בדיכוי פנימי של האוכלוסייה, באמצעות משמרות המהפכה והבסיג' ובסחטנות אנרגטית, עם איום בהעלאת מחירי הנפט בעולם. הוא שוכב על הקרשים, מנהיגיו מסתתרים במנהרות ומתקשים לתקשר ולקבל החלטות. השמיים שלו פרוצים לרווחה, וכל התשתיות הלאומיות שלו ומתקניו האסטרטגיים חשופים להתקפות, אבל הוא מכריז. Komandan Angkatan Darat Iran memperingatkan musuh agar tidak meremehkan kekuatan militer Iran. Peringatan ini menegaskan kesiapan tempur Iran di tengah ketegangan kawasan. Pernyataan tersebut disampaikan pihak yang dianggap sebagai musuh. Ia menekankan kesalahan perhitungan terhadap militer Iran dapat berujung fatal. Pasukan militer Iran dinyatakan dalam kondisi siap siaga terhadap berbagai potensi ancaman. Peringatan ini merupakan pesan Iran untuk memperkuat posisi dalam keamanan regional. Ribuan warga Iran bahkan pengantin baru turun ke jalan memenuhi pusat kota Teheran Iran sebagai bentuk dukungan mereka melawan Amerika Serikat dan juga Zionis Israel. Sepasang pengantin baru turun ke jalan untuk mendukung angkatan bersenjata Iran saat Donald Trump umumkan gencatan senjata sepihak. Dukungan ini merupakan dukungan terhadap angkatan bersenjata Iran pada konflik Timur Tengah yang sedang dihadapi oleh Iran. Selain itu, Garda Revolusi Islam Iran juga pamerkan kekuatan militernya pada warga Iran. Anggota parlemen Iran, Abol Faz Zohrevan, mengatakan Amerika Serikat harus menerima tanggung jawab atas kesalahan strategi serangan sekolah di Minab yang mematikan. بازی رو 0-1 شروع کرد، یعنی یک نوع قمار نظامی سیاسی رو زد که هیچ آدم عاقلی چنین کاری نمیکنه و امروز باخته و به ما خسارت وارد کرده. بنابراین اول باید بپذیره مسئولیت این خطای راهبردی رو به عنوان متهم تجاوز به ایران، کشتن 160 کودک دبستانی ما رو و اینکه به چه حقی و به چه جرأتی تونستی بیای رهبر ما رو در خانه خودش در کنار خانواده به شهادت برسونی. پس اول پذیرش مسئولیت این اقدام هست. دوم مسئله تقبل پرداخت غرامت هست. پس از اون مشکل نداره. حالا ما راجع به 60% و مسئله غنیسازی و مسئله تنگه هرمز و اینها حالا میتونیم مذاکره کنیم، ولی قبل از هر چیز مسئولیت این اتفاق رو باید ترامپ بپذیره. Negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran belum mencapai kata sepakat. Amerika Serikat perpanjang gencatan senjata, menuntut Iran tak gunakan nuklir. Iran pun memberikan jaminan soal penggunaan nuklir, namun Amerika Serikat harus mencabut blokadenya dari Selat Hormuz yang diklaim milik Iran.
Serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari 2026 memicu perang di Iran. Kedua pihak saling melancarkan serangan dengan menargetkan berbagai objek vital. Pada negosiasi pertama antara Amerika dan Iran di Islamabad, Amerika menuntut Iran menghentikan produksi nuklir dalam tujuan apapun. Iran pun kini mengamini, namun meminta Amerika menghargai Iran yang memiliki hak atas Selat Hormuz. First, of course, we want our right to be, respected. And secondly, sanctions be lifted. Sanctions are imposed because there are concerns that our program may go for weapons, and we can continue our enrichment for peaceful purposes. Then every details of that is negotiable. And I hope that nothing would happen which interrupt that. It would be a big threat for everybody. If war starts, that would be a disaster for everybody. Sementara itu, Sekretaris Pers Gedung Putih menyebut Amerika Serikat menawarkan fleksibilitas kepada Iran. Amerika juga telah memperpanjang gencatan senjata untuk memberi waktu kepada Iran agar Iran bisa memenuhi tuntutan mereka. Again, the president's offering them a little bit of flexibility because we want to see a unified proposal to the president's very strong proposal, and he's made his red lines very clear. So as we await that response, there's a ceasefire with the military and kinetic strikes, but Operation Economic Fury continues, and the effective and successful naval blockade continues as well of ships and vessels that are moving to and from Iranian port. Gencatan senjata antara Iran dan Amerika membuka ruang diplomatik bagi kedua negara untuk menyelesaikan persoalan. Serangan rudal juga dilaporkan telah berhenti, setidaknya untuk sementara waktu. Aksi unjuk rasa menentang perang Iran berubah menjadi kekerasan di London pada hari Rabu. Para demonstran dilaporkan ditikam dalam insiden tersebut. Para pengunjuk rasa berkumpul sambil meneriakkan yel-yel, mengibarkan bendera Iran dan membawa spanduk bertuliskan slogan-slogan pro-Khamenei. Mereka juga menyatakan kemarahan terhadap pemerintah Amerika Serikat dan Inggris karena mengizinkan Amerika Serikat menggunakan pangkalan udaranya di Timur Tengah. Di tengah aksi unjuk rasa tersebut, kekerasan pun terjadi. Dilaporkan dua pria berusia dibawa ke rumah sakit akibat luka tusuk. Sejumlah media melaporkan saksi mata menyalahkan para pengunjuk rasa tandingan pro-Syah atas kekerasan yang terjadi. Namun hal tersebut masih belum dapat diverifikasi secara independen. Sementara itu, unjuk rasa anti perang juga digelar di Jerman. Para demonstran menyuarakan kekecewaan peran pemerintah Jerman dalam perang yang menilai memprioritaskan kepentingan Amerika Serikat dan Israel di atas kepentingan Jerman sendiri. Puluhan peserta menggelar unjuk rasa anti perang dengan mengibarkan bendera Iran di gerbang Brandenburg, Jerman. Para pengunjuk rasa meneriakkan slogan sambil memegang potret para korban yang diduga menjadi korban konflik dan mengangkat spanduk bertuliskan satu genosida tidak membenarkan genosida lainnya. Para demonstran juga menyuarakan kekecewaan yang semakin besar terhadap peran pemerintah Jerman dalam perang. Pengunjuk rasa menilai Kanselir Friedrich Merz memprioritaskan kepentingan Amerika Serikat dan Israel di atas kepentingan Jerman sendiri. Imbas Perang Timur Tengah, inflasi tinggi menyebabkan keprihatinan bagi warga Jerman. Demonstrasi ini juga menarik sekelompok kecil demonstran tandingan pro-Syah yang berkumpul di dekatnya. Meneriakkan slogan-slogan dan mengibarkan bendera singa dan matahari pra 1979, sementara polisi bergerak untuk memisahkan kedua kelompok massa tersebut.
haben die USA und hat Reza Pahlavi, tokoh oposisi Iran, disiram cairan merah oleh orang tak dikenal usai menghadiri konferensi di Berlin, Jerman. Insiden penyiraman terjadi saat Reza Pahlavi, putra Syah Iran terakhir, meninggalkan lokasi acara. Pelaku mendekat dan langsung menyiramkan cairan merah yang diduga adalah jus tomat. Petugas kepolisian yang berjaga langsung mengamankan pelaku. Hingga kini motif penyiraman masih diselidiki. Insiden terjadi di tengah meningkatnya tensi politik terkait Iran serta sorotan terhadap tokoh oposisi Iran. Reza Pahlavi merupakan putra mahkota Syah terakhir Iran, yakni Muhammad Reza Pahlavi yang digulingkan dalam revolusi Iran di tahun 1979. Sejak saat itu Reza hidup dalam pengasingan dan aktif suarakan perubahan rezim politik Iran dan mendukung sistem demokratis.